ସାର୍ଙ୍କର ଅନୁମତି କ୍ରମେ ମଞ୍ଚ ସଞ୍ଚାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଅନୁମତି ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଆମ ଡାଏଟ୍ ଫେଣ୍ଡିପଦାର ଗୁରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଆଜି ଆମକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଜାତି ଗଠନରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ହେଉଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର, କାରଣ ଆଜିର ଶିଶୁକାଳୀର ନାଗରିକ ପରି ଏ ଦେଶ ଗଠନ ହିଁ କେବଳ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ହାତରେ କରିଛି। ଚାଲିଯିବା ସେଇ ସମୟ କଥା, ସେଇ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପୂର୍ବ ସମୟ କଥା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଯେ ଆମର କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ନଥିଲା। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଟିକେ ନିଜେ ନିଜକୁ ପଚାର, ଆଜି ଯେଉଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ସେଇ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ବୋଲି କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ନଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ବା ପ୍ରଦେଶ ନଥିଲା। ଇଏ ସବୁ ସେଇ କିଛି ଲୋକଙ୍କର କିଛି ବଳିଦାନ ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପାଇଛେ, ଯାହାକି ତୁମେ ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ଭାଷଣରେ ଏଠି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛ। ଚିନ୍ତା କର ଟିକେ, ଆମକୁ ମାନସ ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସେଇ ସମୟ କଥା, ସେତେବେଳେ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ନଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସହିତ, ଯେମିତିକି ବିହାର କଥା ଏଠି ସାର୍ କହିଗଲେ, ବଙ୍ଗଳା କଥା କହିଗଲେ, ଆଉ ଆମର କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଥାଏ, ସେସବୁ ମିଶିକି ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଉପୁଜୁଛି। ଏକାଠି କରି ଆମର ସମସ୍ତ କର୍ମବୀରମାନେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେଲେ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଜାତି ଦିବସ ଚାଲି ଉଠେ ଭାଇ ଯଦି ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସାରଥୀ କରିବା, ଏ କଥାଟି ଉପସ୍ଥାପିତ କଲାବେଳେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ଯେ ଦେଶର ବା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତି ମଧୁବାଳେଶ୍ୱର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନଙ୍କର କେତେ ଅବଦାନ ଥିଲା, କେତେ ବିକାଶ ପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଏହି ମହାନ ପୁରୁଷଙ୍କର ଜନ୍ମ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସତ୍ୟବାନପୁରଠାରେ ହୋଇଥିଲା 1848 ମସିହାରେ, ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅପୂରଣୀୟ ଅଛି ଏବଂ ରହିଛି ମଧ୍ୟ। ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେମିତି ସେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ନିଜକୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଦିନେ ଏହି ଆହ୍ୱାନରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଇଜ୍ଜତ ହାଜିର କରିବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମର ଝାସ ଦେଇଥିଲା। ଏହି ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କର। ମଧୁବାବୁ ଜୟନ୍ତୀ ଦିବସର ପାଳନ ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ସଭାର ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି, ମଞ୍ଚ ସଞ୍ଚାଳିକା, ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଫେଣ୍ଡିପଦା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ପ୍ରତିନିଧିଗଣ ତଥା ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଗୁରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଏବଂ ଭକ୍ତିପୂତ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବି ସେହି ମହାପୁରୁଷ, ସ୍ୱାଭିମାନୀ ପୁରୁଷ, ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଓଡ଼ିଆ, କୁଳବୃଦ୍ଧ, ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ଚରଣରେ। ଏତେ ବଡ଼ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ମୋ ନିକଟରେ ଦୁଷ୍ଟତା ହେବ, କାରଣ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଯେତିକି କରିବା କଥା, ତେଣୁ ଅଳ୍ପ ଜାଣି ବିଶେଷ କହିଲେ ବା ଅଧିକ କହିଲେ ସେଟା ମୋ ପକ୍ଷରେ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଆମ ଜୀବନ ହେଉଛି ଏକ ଚଳନ୍ତା କାର ସଦୃଶ। କାର ଚାଲିଥାଏ କେତେବେଳେ ଭଲ ରାସ୍ତାରେ, କେତେବେଳେ ଖାଲ ଖମାରେ। କାର୍ର ଗୋଟେ ୱିଣ୍ଡସିଲ୍ଡ ଥାଏ ବା ସାମ୍ନା ଭାଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କାଚ ଥାଏ, ବଡ଼ କାଚ ଥାଏ, ଏବଂ କାର୍ର ଦୁଇଟି ରିୟର ଭ୍ୟୁ ମିରର ଥାଏ ବା ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ମିରର ଦୁଇଟି ଥାଏ। କାର୍ର ଚାଳକ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ, ଏବଂ କାର୍ଟି ହେଉଛି ଆମର ଜୀବନ ସଦୃଶ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜୀବନରେ ଜିଉଛେ ବା ଜୀବନ ଆଗକୁ ଆମର ବଢ଼ୁଛି, ଆମକୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଆଗ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ୱିଣ୍ଡସିଲ୍ଡ ଦିଆହେଇଛି,
कारण सामना भागटा आमको भल भाव में परिष्कार भाव में देखा पड़ो ना दुर्घटना अवश्य संभव किंतु से जो छोट छोट मिरर दुईटी अच्छी तार भी गुरुत्व किसी कम नुह कारण पछुआड़ भी आपको कहीं अतिक्रम करार अच्छी कारण जीवन सर्वव्यापी जीवन जे खाली आग को देखिले हेनी जीवन में बेले बेले आमको पछ को भी दृष्टि निक्षेप करने हम तो से कार उदाहरण मुझे दूसरी कार विंडशील्ड हो आमर मिरर रियर व्यू मिरर हो से आम जीवनटा तो आम जब आग को बढ़िया चाहूचे बेले बेले आमको पछ को भी देखा हम से पछटा हूँ आमर अतीत एवं अतीत बहुत महापुरुष बहुत कथा आम शिखापी छाड़ी जाइए मधुबाबू होती अन्यतम मधुसूदन दास प्रिय समस्तंकर आज जदि आम ओडिया रे कथबार्ता करें ओडिया रे आम परस्पर सहित भाव विनिमय करें ओडिया बोली गोटे आम परिचय सृष्टि होती ओडिया जातिर गोटे स्वाभिमान अच्छी बोली कहूचे तार समस्त श्रेय जाए से आमर महापुरुष कुलवृद्ध मधुसूदन दास पाखक तेणु आज आम संकल्प नवा मातृभाषा केमी बंचु छोट कविता टे लिखी अरे क्या कहबी केमी कहबी मु क्या कहबी केमी कहबी तुही रे ओडिया पुओ मातृभाषा तोर आकुले काटुची आखिरे आखिए लुह पारिबो पारिबो किए से पछी अछरे जेबे साहसी सबुठी इंग्राजी पाए स्थान सबुठी इंग्राजी पाए स्थान मातृभाषा हुए ही निमान शुण रे शासक दल तुम बाहुरे ना कि बल आम भाषा को फेराई आण भाषा भाव मो स्वामी এই ভাষা ন পাইলে স্থান এই শপথ মহর জ্ঞান কলমটা হেব তর বাড়ি এই যুদ্ধটা কর মহরি ঠিয়া হেবি মুহি রণাঙ্গনে যুদ্ধ করিবি কলম মুনে ঠিয়া হেবি মুহি রণাঙ্গনে যুদ্ধ করিবি जो आसुँच अनुपुरुषा भी फेरे अधिका समय भी नवा कथा नुह गोटे कथा हूँ आम संवाद स्वाभिमान दिवस आम पालन करुचु गौरव मधुसूदन दास जयंती को स्वाभिमान दिवस भाव में पालन करुचु तेणु से अवसर में प्रति वर्ष आम अप्रैल 28 को स्वाभिमान दिवस भाव में पालन करुचु अवसर में चंदन बाबू कहले आम डिस्कस करूँ आमर मधुसूदन दास को भारत रत्न गोटे दाबी हो जो मान को दि जाऊँगी भारत रत्न कौ मानदंड कौ मापकाठी विवेचना कर दि जाऊँगी आमको से कौन आमर गौरव उत्कल गौरव मधुसूदन दास से मापकाठी कौन भारत योग्य नुहति तेणु आम ये गोटे दाबी हो ईश्वर धीरे धीरे हुए तो भविष्य में किसी कम आसो ये कही मोर वक्तव्य शेष विस्तृत तुमर रघु पार्वती कूलर नंदन विश्व इतिहास रहिला जाना निस्व जनतार देखिले साथी प्रथम लड़ुआ पढ़ुआ भाव प्रथम वकिल प्रथम एमएल सबु प्रथम जना थिले बोले स्वतंत्र उत्कल गठनर स्वप्न पूरण करिबा होइथिला कर्म कालिया घोड़ार कहानी शुणाई संतान को माता दियोई सुआई जातीयता प्रेम देश प्रेम बंधी सर्व उत्कलीय कर्णे देल पुणे जाति नंदी घोष हेला अग्रसर हे मधुसूदन उत्कलीय वीर कोटि प्रणिपात चरणे तुम्भ पाई धन्य प्राण उत्कलर सुयोग्य संतान उत्कल मातार विश्वरे सुनाम होयुछि प्रचार केमिति क्षीर नेउछंती सुदाम थारो बिक्री हिसाब रे नेउछंती एवं किछि पैसा देउछंती सेठी मधुबाबू हठात रागी जाई सुदाम को कहितले होई रे मधुता शेषरे एई गरीब महिला मानकु क्षीर बिकिबो मधुबाबू पछके तलितलांत हो जाऊ किंतु ए महिला मानकु क्षीर बिकिबा बंद कर सुदाम पर रागी जाई शेषरे सेठी से महिला मानकु मागणा रे क्षीर देइले जो उत्कल टेरी जूता कारखाना से तैयारी करथिले
से उत्कल टेनेरी जोता कारखाना आज आम जो जोता पिंधुंट देखिए दुकान जब जोता आनुंट कौटी कटि जाइए कौटी गोटे दाग हो जाइए कौटी कि छिड़ी जाती बेले आम जो घरे आसिक देखुं हाँ आम यहाँ चलईदेवा हाँ चलईदेवा किंतु मधुबाबू जी कि सी कहते बिड़ा बिड़ा जोता से माने काटिक फिंगी दौले जदि कोई दाग हो जाइए कहीं स्वाभिमान उपर आंच आसो ए जोता बाहर को जीव बाहर लोक मैंने पिंधे जदि जोतार कौन खराब दुर्गुण देखागला से स्वाभिमान उपर आंच आसो ओडिया मान जो स्वाभिमान तैयारी करथिले से स्वाभिमान आज आम ठारे ना रघु पार्वती कूलर नंदन विश्व इतिहास रहिला जाना निस्व जनतार देखिले साथिरे प्रथम लड़ुआ पढ़ुआ भावरे प्रथम वकील प्रथम एमएल सबु प्रथम जना थिले भले स्वतंत्र उत्कल गठनर स्वप्न पूरण करिबा होइथिला कर्म कालिया घोड़ार कहानी शुणाई कालिया घोड़ार कहानी शुणाई संतान को माता दियोई सुआई जातीयता प्रेम देश प्रेम बंधी सर्व उत्कल कर्णे देल पुणे जाति नंदी घोष हेला अग्रसर हे मधुसूदन उत्कल वीर कोटि प्रणिपात चरणे तुम्भ पाई धन्य प्राण उत्कलर सुयोग्य संतान उत्कल मातार विश्वरे सुनाम होयुछि प्रचार समाज सेवी साहित्यिक चंदन सार को जे निजे निजर बहुमूल्य समय को आम अनुष्ठान रे अंशग्रहण कर बिताई सम्मान जनइबू धन्यवाद जनइबू सोशल मीडिया रे जड़ित हो रही आम लुलु सार को सम्मान जनइबू आज मुख्य अतिथि आम अनुष्ठान को आसुथिबा बा मुख्य वक्ता हिसाब से थिबा मैडम को मुख्य भाव में आम धन्यवाद जनइबू आमर विजय सार जी तांकर आज संपूर्ण 100% यही कार्यक्रम को अरेंज करिवार एवं धन्यवाद जनइबू समस्त छात्र छात्री वृंद को जो माने कि तांकर निजस्व समय बाहर कर एभली एक प्रोग्राम को अनुष्ठानिक भाव में सफल रूप से कार्यक्रम बा सफल रूप से आपको सहयोग कर सम्मान जनइबू उपस्थित थिबा शिक्षाविद आमर दुई शिक्षाविद को